तो हाय हेलो नमस्ते भलर थांतु समस्ते जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलर थिबे एवं ए दीपावली रे आपण माने समस्ते खूब खुशी मौज मजलिस करथिबे। आपण मानकर जो भल पाइबा मते मोटिवेट करूची एमिति किछि वीडियो बनेया पई। तो मो वीडियो बनौची आपण पई एजुकेशनल वीडियो जेकी जॉब स्कॉलरशिप कोच रिक्रूटमेंट ई सब दिन सब पर मो वीडियो बनौची। तो आपण माने सेमति मो वीडियो सहित जॉइन हेक रहंतु एवं वीडियो टिक देखंतु एवं लाइक सब्सक्राइब शेयर करिया को केबे भी भूलिबे। तो आपण माने जो माने डिफेंस लाइन लो चाकरी करिया पई चाहउचंती पुलिस रे, तो सेति पई आपण ये बहुत बढ़िया सुजोग आसी आपको प्रिपेरेसन होबाकू पड़िबो। आपण आगे प्रिपेरेसन हुंतु। समस्त को मु एटा अंडरलाइन कराउची। एटा देखंतु ओडिशा पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2025। तो आपण माने बुझी सारथिबे ये जॉबटा कोन कहा पई को माने आर प्रिपेरेसन करबा कथा को माने चाहउचंती नाही। तो ओडिशा पुलिस कॉन्स्टेबल जानि पाले ओडिशा पुलिस कॉन्स्टेबल पुलिस जोटा अछि ओडिशा रे आ पाखापाखि 35 डिस्ट्रिक्ट रे बाहरिची। जो मैंने वर्ष वर्ष धरी चेष्टा चलैचंती तो सुजोग आसी सारी आपण मानकर परिश्रम फल पाइबा पाई। तो आपण माने घर बसिचंती कहीं तुरंत ये वीडियो को देखंतु एवं सांगसाथी सहित शेयर करंतु एवं आगो देखंतु आपण माने कोन कर चली। अच्छा, प्रथम किछि मो लाइनिंग कर देछि जफल आपन स्टेप बाय स्टेप बुझे देबी ते आपण माने आ भितर कोन कोन करिवे। अच्छा, प्रथम तो होछि 1 नंबर होछि वैकेंसी। आपण मानकर माने चिंता अछि दिबो जे हमर वैकेंसी केते आसीबो, आ भितर आम पोस्ट केते पकेइबा कोन करबा। तो सही हिसाब रे मु किछि बुझे दोछि। ओकर वैकेंसी देखंतु 2025 रे ओडिशा पुलिस रे वैकेंसी केते रहिछि अपकमिंग माने जहा कि आसु अछि। मु कहि नै केबे आस बाहरी सारिछि। तो देखंतु अपकमिंग रिक्रूटमेंट एटा होछि अपकमिंग आसु अछि 2025 रे ही आसीबो। 2026 रे आसीबो 2025 रे आसीबो। तो आपण मानकु कोन करते पड़िबो, प्रथम प्रिपरेशन होबाकू पड़िबो। तो को क्षेत्र रे होबा केमिति होबा को माने हेबे को माने हेबे नै, तो ता डिटेल्स ए वीडियो माध्यम रे जणैबी। आपण माने ए वीडियो रे कंटिन्यू रहंतु विदाउट स्किप करके, जहा फल रे मो मझिरे जोटा कहिथिबे आपण सेटा भूली जिवे। तो स्किप करिवे नाही। आदु 10 सेकंड भी बहुत मूल्यवान। आपण को स्किपटा होछि 10 सेकंड थाए। 10 सेकंड रे वार्ताटा बहुत किछि थाए। आसंतु मेन पॉइंट पर को आसीबा। हम प्रथम रहउछा वैकेंसी कथा कहिथिली। वैकेंसी रे रहिछि आपण देखंतु जोटा अराउंड जोटा आसीबो माने अप्रोक्सीमेट एतिकी भितरे प्रॉपर एतिकी ही आसीबो। कॉन्स्टेबल पोस्ट रहिछि, कॉन्स्टेबल पोस्ट रहिछि 4219 टी पोस्ट कॉन्स्टेबल 35टा डिस्ट्रिक्ट रे ओडिशा रे 35टा डिस्ट्रिक्ट रे ए पोस्ट ही बाहरिबो। तो हुए तो आम बालेश्वर आसी पारे, भद्रक आसी पारे, खोर्धा आसी पारे, मयूरभंज आसी पारे, सबुडे आसी पारे नुह आसीबो। तो आपण मानकू प्रथमत कथा कोन होची प्रिपरेशन। ओके सानो भाई भूणी माने समते ता पई बहुत किछि प्रिपरेशन करिवे। 2 नंबर रहिछि एलिजिबिलिटी को माने आहा पई उपयुक्त को माने ए फॉर्म पकई पारिबे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन रहिछि ओडिशा पुलिस रे ताहा भी हमें यहा डिस्कशन कर दवा। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द मीट द बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो जो जहा मागिला एजुकेशन एलिजिबिलिटी भितर कोन कोन जाउची हमर एजुकेशन जाउची, एज लिमिट जाउची एवं लैंग्वेज तो लोकल लैंग्वेज रहिबा दरकार। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहिबा दरकार। कोन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रथम कथा जो माने पढिचो केते पढिचो कोन करचो तो सेटा को आगे देखिबा कथा। अच्छा, मोस्ट हैव पास्ट माने कहला अति कम रे तुमे पास करथिबा दरकार मैट्रिक प्लस 2। बुझियला मैट्रिक प्लस 2 अति कम रे तुमे पास करथिबा दरकार। ग्रेजुएशन पीजी जदि करिचो से तो भलो कथा, किंतु अति कम रे तुमे मैट्रिक प्लस 2 टी पास करथिबा दरकार। अच्छा, रीड राइट एट देखंतु आम ओडिया को बहुत मान्यता दिया जाइछि। एथिरे कोन आपण माने जति जॉब अप्लाई करूचंती सेथिरे आपण ओडिया पढी पारुथिबे, लिखि पारुथिबे एवं कहि पारुथिबे। एही तीनोटी करि पारुथवा दरकार। ओडिया लिखि पारुथिबे, कहि पारुथिबे एवं पढी पारुथिबे, एतिक दरकार। बुझियला। अच्छा, मोस्ट हैव ओडिया ओडिया सब्जेक्ट थिबा दरकार। इंग्लिश मीडियम नुह ओडिया सब्जेक्ट थिबा दरकार। तुमर जेमिति मैट्रिक रे देख एमआईएल रहिला, प्लस 2 रे जेमिति एमआईएल रहिथिबा दरकार। बुझि पाइले। जदि के न बुझि पारे मते कमेंट करिवे, मु कमेंट रे आपण मानकू बहुत चेष्टा करिवे आपण कमेंट रिप्लाई दबा पाई। ठीक है। एज लिमिट बयस सीमा केते मागिछि एज ऑन मन रखंतु। एज ऑन भाबिबोनी जे तुमर वर्तमान आजिका डेट रे मु जो डेट रे वीडियो बनौछि ताहा होछि 27/10/2025। तो भाबिबेनी जे 27/10/2025 सुधा मोर बयस एतिक होछि नाही। तुमे एइटा को भलो से ध्यान दबो। ये बयस देइछि एज ऑन 1/1/2025 जनवरी 2025 जनवरी सुधा आपण को बयस थिबा दरकार केते 18 वर्ष। तो मैक्सिमम मिनिमम 18 वर्ष थिबा दरकार, मैक्सिमम 26 वर्ष हिथिबा दरकार। तो एतिकी जदि बयस रो आपण ताको जानि पारुचंती 18 और 26 मिनिमम जानि पाइले 18 वर्ष रो आरंभ एवं 26 वर्ष रे शेष। जो माने एही रेंज भितर आसुचंती तो एज रिलैक्सेशन भी अछि ता पछरा हम कथार्ता हबा। किंतु एही एज रिलैक्सेशन भितर जे मन आसुचंती एही
ଏହି ଏଜ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ପକେଇବେ। ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ 1/1/2025 ସୁଦ୍ଧା। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କହିଥିଲି ଅଛି। SCBC OBC ST ଓମେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଇୟର୍ସ 10th ପାସ୍ ଜବ୍ ମିଳିବ। ମୋଷ୍ଟ ହେଭ୍ ବାହିର ଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲା ବି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକେଇ ପାରିବେ। ବାହିର ଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲା ବି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକେଇ ପାରିବେ। ଇଏ ବି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାହିର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକେଇ ପାରିବେ। ମୋଷ୍ଟ ହେବେନେ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଟିଜେନ୍, ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଥିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ବାସିନ୍ଦା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ବାସ୍। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍। ତ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ହେଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ଆସି ମୋ ଦୋକାନରେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି କରାଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନ କରିପାରିବେ ତାହାର ଏକ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ, ତାହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ମୋବାଇଲରେ ବି ଆପଣମାନେ ବସିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ନୋ କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ଥିବା ଦରକାର। ଫିଜିକାଲି ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଟନେସ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଖାଇ ପିଇକି ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଲେଖା ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏବେ ଆସିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବା, କେମିତି ହେବା, କ'ଣ ହେବା, ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ପଡ଼ିବ, ତା ବିଷୟରେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତାପରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର ଆସିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ତାହା ଦେଖିଦେବା। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ 2025 OPSSB ଅଲୱେଜ୍ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। এটা ରହିବ ଆପଣଙ୍କର CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ, এটা ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଯାହାକି ପେପର ଦିଆଯିବ, କଲମ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ କଲମ ନେଇକି ଯିବେ, କଲମ ଦିଆଯିବନି, କଲମ ନେଇକି ଯିବେ। ଆପଣ ପେପର ଦିଆଯିବ, ପେପର ଆପଣ ବସିକି ଲେଖିବେ। କ'ଣ ଅଛି, ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ, ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି PMT କୁହାଯାଉଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ, ଆଉ ଫିଜିକାଲି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଟ ଫର୍ମ PET। ତାପରେ ରହିଲା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ତାପରେ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ଏତିକି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ମନେ ରହିଲା, ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ତାପରେ ରହିଲା ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ରହିଲା ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ତାପରେ ରହିଲା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ତାପରେ ରହିଲା ମେଡିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। 5ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରହିଲା, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଏହା ରହିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ବି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟଟି କେଉଁ ଭଳିଆ ହେବ, ଅଫଲାଇନ୍ ହେବ, କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ନାହିଁ। CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ମନା କଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, OMR ବେସ୍ଡ। OMR କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି, OMRଟା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ OMR ବେସ୍ରେ ହେବ। OMR ମାନେ ହେଉଛି, OMR ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍, ବୁଝିହେଲା। ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍, ତା ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତାର ଫର୍ମାଟ୍ କେମିତି ଆସିବ, କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ପଡ଼ିବ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ମୋଡ୍ ହେବ, ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହେବ, ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କେତେ ହେବ, 2 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁରେସନ୍। ତାପରେ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ହେବ 100। ମଲ୍ଟି ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ମାର୍କିଂ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ଆସିଲା, 1+ କରେକ୍ସନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ର, ମାନେ 4ଟା ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାର୍କ କଟିଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି। ବି କେୟାରଫୁଲ୍, କାରଣ ପାଉଥିବା ପିଲାଟି ହିଁ ଏଥିରୁ ହିଁ କଟିଯାଏ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଠିକ୍ ଭୁଲ ମାରିଦେବା, ମନ ଇଚ୍ଛା ମାରିଦେବା, ଆମକୁ ଯଦି ମିଳିବାର ଥିବ ମିଳିବ, ନହେଲେ କଟିଯିବ ନାହିଁ। ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ଭୁଲ ଗୋଟେ ଠିକ୍କୁ ବି କାଟି ଦେଇପାରେ, ତ ବି କେୟାରଫୁଲ୍। ଓକେ, ସବଜେକ୍ଟ କଭର, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ଆର୍ଥମେଟିକ୍, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ, ସିଚୁଏସନାଲ ଆୱାରନେସ୍, ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ। ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ PGDCA ବି କରିଥିବା ଦରକାର। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର PGDCA କୋର୍ସ ବି ଥିବା ଦରକାର। ଫିଜିକାଲ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଥିବା ଦରକାର, ହାଇଟ୍ କେତେ, ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ କେତେ, ତାହା ବି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଚାର୍ଟଟି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଯଦି କହିବି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ କରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ର ୱେଟ୍ କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର ୱେଟ୍ କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର,
हाइट केते हेतिबा दरकार आहा डिटेल्स अछि एटा स्क्रीनशॉट नै जानतु प्रथमते स्क्रीनशॉट नै जानतु एतिकी रो स्क्रीनशॉट गुटे प्रथमे नै जानतु जोटा कहउथली फिजिकल मेजरमेंट हबो जे एतिकी थिबा दरकार जोटा होची मेजरमेंट टेस्ट एतिकी थिबा दरकार बुझी पारछंती आपनकर एतिकी थिबा दरकार मेजरमेंट रे आपनकर एतिकी थिबा दरकार तेबे जाकी फॉर्मटा आपण पकेइबे एतिकी रे स्क्रीनशॉट नियंतु एतिकी आपण करि परिबा दरकार केते मेल माने 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनिट 30 सेकंड माने 6.5 मिनिट रनिंग रे आपनकर 6 मिनिट 30 सेकंड रे 1.5 किलोमीटर आपण रनिंग करिवा दरकार मन रहिला 1.5 किलोमीटर 6 मिनिट 30 सेकंड रे आपण कंप्लीट करिवा दरकार से माने सिलेक्शन हेबे को माने पो पिला मानन पई आउट रहिछि कोन लॉन्ग जंप 3 थर अटेम्प्ट देबे मिनिमम कथा कहूँ मैक्सिमम नो मिनिमम 3.6 मीटर लॉन्ग जंप हवा दरकार 3.66 मीटर लॉन्ग जंप हवा दरकार को मानन पई पो मानन पई झियो मानन पई कोन अछि 1.6 किलोमीटर सही 1.5 किलोमीटर सॉरी हाँ 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनिट 30 सेकंड मन रहिला झियो पिला माने समस्त बुझी पाइलो 8 मिनिट 30 सेकंड भितर एई रनिंग टा आपण कंप्लीट करिवा दरकार बुझिला अच्छा तुम मानकर लॉन्ग जंप केते रहिबो 2.75 मीटर 2.75 मीटर लॉन्ग जंप हवा दरकार 3 थर चांस मिलिबो जदि 3 थर अटेम्प्ट रो किछि न करि पाइलो रिजेक्ट मन रहिला पो पिला माने तुम अवस्था भी सैया तुमे जदि 3 थर अटेम्प्ट भितर ये रे क्वालिफाई न करि पाइलो तो तुमे रिजेक्ट हबो तापर आसिला सैलरी केते पाइबो तो ताहा भी मु एक वीडियो रे जणा दोची तो लेवल पे अनुसार आपण सैलरी पाइबे लेवल पे अनुसार 21000 रु आरंभ करिकी 70-69,100 टंका पर्यंत आपनकर सैलरी रहिबो मैट्रिक्स अप्रोक्स बढ़ी चलिबो बुझि पाइले रिक्वायरमेंट 2025 लिस्टिंग अनुसार मन रहिला पुराना लिस्टिंग में 2025 रे जो लिस्ट बारची सेही अनुसार ही आपण दरमा पाइबे माने आइ भितर आपनकर जो पे रहिथिबो से फॉर्मूला टेस्ट माने भलो पे रहिबो भलो स्केल भी रहिबो सेति पई किछि डरिबार नाही बाकी आपण मानकर प्रयास चेष्टा केते रहउची सेटा को आपण देखिबार अछि एडिशनल अलाउंस लास्ट रहिला हाउ टू अप्लाई आपण केमिति अप्लाई करि परिबे आको तो ऑफिशियल वेबसाइट रहिची odishapolice.gov.in आ लिंक भी मु वेबसाइट रे देई देबी सेतरे किछि पाइबार नाही समस्त कहते दौना कि मु देई देबी हैला एठी आपन को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कहा जायछि आपन केमिति अप्लाई करिवे कोन करिवे ताहा ये जते बेले बाहरिबो आपन को प्रोसेस पूरा कहि देबी पूरा सिंपल भाव रे कहि देबी आपन माने मोबाइल ले बसिक भी फॉर्म पके परिवे मन रखंतु यहा जदि वीडियो को आपन माने शेयर करिके लाइक करिके एवं कमेंट करंती तो मो आर अप्लाई फॉर्म आ तळे कहितली जोटा आनिबी आरआरबी एनटीपीसी आपन कमेंट रे केही भी गुटे की लेखिलांती सर कि भाई मते दरकार मते सिलेबस दियंतु मो व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन के करि नांती सब्सक्राइब बहुत कम करूचंती तो सेथि पई तार अप्लाई फॉर्म बनै सारिची वीडियो किंतु पोस्ट करि नाही ये तो आपण मानकर दरकार नाही सेथि पई मो पोस्ट करू नाही जदि दरकार हेता आपण माने कमेंट करू नांती भाई के भल पाइबा दउ नांती बस आउ किछि नाही मोर जेति कि थिला ओडिसा फॉर्म कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट रे किछि डिटेल्स आ बहुत किछि डिटेल्स अछि जा कि मो जेतला फॉर्म आरो अप्लाई आरंभ करि देबी तेबे ए फॉर्म रे डिटेल्स फुल डिटेल दे देबी किंतु हां मोस्ट इंपोर्टेंट कमेंट लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जदि करिनांती सब्सक्राइब करिवे स्टोरी लगेइला परे वीडियो टी अधिक गले मो आपन को आरो रजिस्ट्रेशन जोटा हबो आपन को फ्री रे रजिस्ट्रेशन करि जदि आपन को शेयर थ्रू रे ये वीडियो टी 20k पारा है तो मो आपन मानन को कथा दोची आरो रजिस्ट्रेशन फीस फ्री रे करिवे रहिले धन्यवाद जय जगन्नाथ आशा करछि आपन मन सब खुशी रहिबे।